আমাদের মাঝে উপস্থিত আজকের এই অনুষ্ঠানে মাননীয় এক্সিকিউটিভ মেম্বার না সেকেন্ড তো না খাচ্ছি বলতে হবে হ্যালো হ্যালো নমস্কার Honorable Minister, Forest and Science and Technology, Brahma Honomesh Sharma, Kelagorchini Zonal Chairman, Ms. Dipali Riang, Akhil Sub-Zonal Chairman Kosiram Riang, Kelagorchini Borotoje R.K. Samalji, Principal Secretary Forest and PCCF and Home. এরপরে চিনি এস প্রভু সিইও PDIGDC প্রিপেয়ার প্রজেক্ট কেলগর চিনি Sri Kamal Devarma, TPS, Additional SP North Tripura, Kejoto Forest Department officers, Ake Daiso, Tonoyo Kotre Norvehoga, Logero Chili Jer Phainai Sal Sampha, Chili Ro Elakani, Joto Takunkuro, Joto Nai Hambai, IGDC project ni preparan orang jodoh habis kawo tempo site lain. Je Jerman corporation bagian Tripura government je tie up here 2020 साल जियो जो forest development forest activity में develop करने वाले जे project लाओ वो प्रोजेक्ट की माध्यमे चिनी जे फॉरेस्ट की उद्देश्य हा जो चिनी जे एनवायरनमेंट में काम के दिलमा साथे साथे चिनी जे फॉरेस्ट बा समस्त पृथ्वी तो जे रांगमा नामिना जो तो ब्रोक मुसु বা পশু পক্ষী আরো বাঁচে করেন বলে আরোনি বলছিনি লাইভলিহুড যে সালগুইনি চং নাঙ্গ মান উন্নয়ন চিনি যে ডেভেলপমেন্ট ফরেস্ট না বাঁচে জীবন সাথে সাথে চং চাইর তরমান দেব বড় বড় প্রজেক্ট কষে মামে ফরেস্ট না চং বাঁচে নিতে না ফাওয়া মামে বাঁচে না Abang Alsa Samsu, mau ingin coba lo, समस्त पृथ्वी ग्लोबल जे एनवायरनमेंट ताव अनेक रिस्क तो ब्रेक पूरा ग्लोबलाइजेशन ताव क्या टेम्परेचर नि हाई टेम्परेचर नि अंदर चुमा दो मामले मुझे जच्ची फॉरेस्ट नि परिमाण दिन दिन जे सालबुई कमे तो इंडस्ट्रियल बाराव तो पब्लिक चुम जानजानी सामुनावन बे यूटिलाइज के तो उफां कायो ग्लो हाउ आवरी कारण ऑक्सीजन नि सप्लाई परिमाण कम नि कारण पूरा एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड नि परिमाण बेसी उफामनि कारण वर्ल्ड एनवायरनमेंट चेंज होना स्कापो चीनी जे चुन चुसाबो जे ऑक्सीजन परिमाण तो मसु ताओ चीनी बहुत पृथ्वी समस्त पृथ्वी आसु ऑक्सीजन कहां चुमाया पोल्यूशन बेसी था मामी के इंडस्ट्रीज बारहा गाड़ी घोड़ा बारहा विभिन्न
কলকারখানা বারোহা আখেম ফাং দিন তাই বলি কারণ একমাত্র কাগজ বাঁচে নেছে ফরেস্ট সেফ ফেলে নাই ফরেস্ট রক্ষা ফেলে নাই আবহাওয়া শিখে চলতে চিনি নেক্সট জেনারেশন বয়ে অনেক রিক্স থাকে যত শিও তাও যে এনভায়রনমেন্ট তাও যে চিনি ওয়েদার রেখে যায় ওয়াকিনি পরিমাণ কম হয় বা চিনি টেম্পারেচার তাও চুম্বক ফ্যান তুলিকে তোময়া বাইরে তুমি তোময়া স্পেশালি মেট্রোপলিটন সিটি দিল্লি দিমা কলকাতা বোম্বে দিমা যেখানে পাওয়ার কম আবুমা এরিয়া রোড টেম্পারেচার 46 47 সেলসিয়াস পার হতো ইভেন ত্রিপুরা को दिन পার হতো লাইখানে 27 কাও অনেক টেম্পারেচার পার হয় আপনি খেন চৌ খামা বাই চৌ তোময়া এবং চিনি বয়স দিন কমে না 80 90 100 বছর উপর প্রদ্রব কিন্তু তাওনি যে চাইরাও নিউ জেনারেশন চিন বয়স হতে 60 75 কেন চৌ থইমা দং রায় মুইলে কাইমা দং মামি আবো এনवायरनमेंट ও অক্সিজেন পরিমাণ কম ওয়েদার কাহাম মায়া আবন রেসে চৌ পরিমা পরিবেশ চৌ লাইও আমরা চিন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি হইতেও যে প্রজেক্ট লাভ ফরেস্ট বাঁচে নাই এবং যারা ফরেস্ট এরিয়াও তোমায় প্রাণী যে লাইভলিহুড প্রাণী জীবন মান উন্নয়ন কে কামকে তোমরা এই বইয়ে সাইয়ে দাও তো এই ব্রহ্ম তুমি হিয়ে চাই মা তো দ্রময়ে সাইয়ে দাও তো নয় আবন বইয়ে ও প্রজেক্ট দাও ও ইন্দু জার্মান প্রজেক্ট দিও আইজিডিসি প্রজেক্ট দিও সো অনেক চিনি যে গ্রামীণ এলাকায় বিশেষ করে ফরেস্ট এরিয়া তোমরা বহু ফায়দা পায় আবন বইয়ে ত্রিপুরা সরকার স্পেশালি নর্থ এন্ড ধলাই দুইটা ডিস্ট্রিক্ট টোটাল ধলাই 160 ভিলেজ পুরো ফায়দা পায় নাই আমার দিনে বউ বিনি যে বল সাথে মোবাইল কো যে তাও তুবানা বিভিন্ন স্পোর্টস আইটেম নিলি ওয়েবিং সেন্টার কুসারমা স্পোর্টস সেন্টার কুসারমা বিভিন্ন উদ্যোগ লাইলো না বিনি কুঞ্চিও চোখ নারাই আম আবকর ওয়াসু বিনি চমর রাম সামনাইয়া তবে যেটা বাস্তব চমরে তোমো যে বিনি যে প্রোগ্রামের মাধ্যমেও চমরে তোমো যে তাও ইনিশিয়েটিভ কাম চমরে তো আবনিস কাম ও প্রজেক্ট আসু কাহাম কে एक्टिविटी কাহাম খেলা আম বেশি সিআইনি নলেজ আর আইনি ডিপার্টমেন্ট আমাদের সামনে তবে যখন বিনি হলো তাও সে অনারেবল চিফ মিনিস্টার বিয়াও সব বেমনসিও আর সিমায়া যে বড় অনেক एक्टिविटी লাইহা আমনো হা প্রোগ্রাম বাংলা জায়গাও খেয়া লাইখানেও 25 জুন সালহারি সাল প্রায় 6.5 লাখ প্ল্যান্টেশন हुआ वन डे ओनली एक दिनों से आगे के दिन चलता हो प्लांटेशन होतो रोड साइड प्लांटेशन होतो फॉरेस्ट नी जे प्लांटेशन नी दिन बार होतो चलो आमे जो যেহেতু সব ব্রহ্ম তোমাবা ফরেস্ট এরিয়া তোমাবা সব ফরেস্ট को बासे दिमा दिनै सुस्त आरो फरेस्ट को तंगेनो चौचिनी नोबा गाहाम लायनो जों सुस्त जीवन के गाहाम जीवन जापन के जों आरो तंगेनो चाइनो तने बये बामा प्रोजेक्ट लाबतो नुंबोनि माध्यमे जों इकोनॉमिकली ग्रो मा जिनिस विभिन्न रोवा एक्टिविटी तो आगामी दिनों आशा को वो प्रोजेक्ट नि माध्यमे चिनी जे ग्रामांचल तोमेराव फायदा होनाय ताव फस्टाइम हस्पिटाल चौकाव जे चेक दाम मुसा रोड आंतरपुर আসুকিয়া থেয়া তবে চেক দাম যেখানে লোঙ্গা নথে সয়ে তৈরি ইয়ে আরো নিনি ফিশারি মানে আপো খুশি জামাইও আপনি সাথে সাথে নিনি প্ল্যান্টেশন নি যে তিলাও প্ল্যান্টেশন থেকে ও যে তুই তো মন হয়ে
भागों काम मैंने प्लांटेशन ग्राफों भागों काम तुलमे के काम के रंगे अब देखिए नेचुरल जो कॉम्बाइन एक मतलब ये ग्रुप खेलना डेवलप खेलना अब उनमें सेट दाम क्यों सेट दाम फैमिली साथ कारण में बोलो तुम लोगों को सेट खेलने ना तो इतने के तो चुम्मा को तो अब उन फैक्ट्री में चुम्मा हुआ तुम फैक्ट्री पानी तुम फैक्ट्री चुम्मा ऑक्सीजन सप्लाई खेलने मालूम ऑक्सीजन तुम के तो चुम्मा हो तुम्हें यार तब चुरान माला है मत तो तुम्हें यार राम माला नहीं ना राम मसाला तो तुम्हें यार सिर्फ तुम इतने पत्र तुम्हें यार राम ना कोई पत्र तुम्हें क्यों ये जो तो लोग सब बैलेंस के चल रहे हैं ये फांगो नानाई फांगो के सब वाती को बनाई वाती से तुम बस से ड्राउनाई एवं फांगो हम भी नहीं आवर परिवेश को काम भी नहीं तुम का काम का कम नहीं वो देखिए बैलेंस के दिशा में वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हो वो प्रोजेक्ट लाओ हमें चुंगा सको इस का उतरे काम नहीं आते डिपार्टमेंट नहीं तरफ हो जो रिक्वेस्ट करना है যেখানে যেখানে প্রজেক্ট হো আবো এলাকানি প্রবাই আরো যে নেতৃত্ব হই সা যোগাযোগী সামুকারবা আবো চো রিকোয়েস্ট করাই আগামী দিনও আলাপ আলোচনার মাধ্যমেও তে কাহামকে বড় যিনি যে প্রজেক্ট হো সাকসেস কেন হই কারণ ডিপার্টমেন্ট তম্ব লোকাল এরিয়া নি লোকাল বডিরও যদি সাপোর্ট করি দেয় নিনি যে গ্রাম অঞ্চল তোমরাই যদি লোকালিটি সাপোর্ট করি দেয় নো যেসব প্রজেক্ট বলানি अब सक्सेस हुई है हिलर नहीं हम क्या हम भागोरे सेल फिनिश को के नहीं नो हम सिमा के नहीं भागे कहीं नहीं ठीक है डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट के नहीं रान कोर्स के नहीं किंतु अपना जत्न के नहीं दायित्व ले नहीं ना आई उम्र होये लोकली कंसर्न जे लीडर हो गए कहाँ कम्युनिकेशन कहाँ थे जो तो भाई कोऑपरेट के सामुकालिए इसका वो जो प्रोजेक्ट हो हम के सक्सेस करना चुनाई नहीं ना है अब देखिए वो ये अब बेसिक पाउ सानाया इनोसी प्रोग्राम तो